Today we have Ivan de Monbrison as our guest. Thank you. You're welcome, it's my pleasure. And I asked Ivan to tell about literature process in Russia, and oh no, not in Russia, I'm sorry, in France. En France. I speak English now. No problems, I guess. In France and in America. Yes. Where you've been published. Yes. So, I give a word to you. To me? Yes, to you. Please. So, start with what? Presentation of me? Yes, presentation. Well, this is not easy. Hello everyone. Bonjour à tout le monde. I'm 54 years old. I was born in Paris. I've published a few books. J'ai publié quelques livres aux États-Unis and in France and in Belgium. So La Césure, for instance, was published in Belgium. And now I can speak about the literary process of writing poetry in the modern time, and as much as I know about American literature and British and French. I know a little bit also of about Italian poetry and Spanish poetry, but less. So, have you already read these poems or never? You know these poems? Vous connaissez ces poèmes? Ah oui. Tout le monde. Если читать текст. If you didn't have read the text, you can do it right now. So, while Ivan is talking. Oui, it's a very good idea. Lisez si vous ne connaissez pas, or read if you don't know, and then you can ask me questions. And so my main source of inspiration for these poems are very different. La Césure, which is translated Césura, was mostly inspired by a French poet called Pierre Verdi, who was a Cubist poet, who had a great influence on surrealism and Dadaism in the turn of the century, and the idea to put like words not on the left margin but anywhere on the page. He was the first one to do this around 1916, and this is my main influence, even though there is an influence of Rimbaud, Le Bateau Ivre, on this one. Todesfuge is an influence of Celan. I had this in my head when I wrote this. It's mostly about the topic more than the way I wrote it, but I had this idea of like Holocaust, end of time, Dark Age. And Le Nom du Père is it's the most personal poem because it's like someone is walking in a graveyard and is going between the graves, and he loses his identity, and this is a personal experience. So, would you like me to read a poem first, or how do you want to proceed? Well, I think people can ask questions. Well, if you have some questions right now, you can. Si vous avez des questions, you can ask one. So if we can go, Ivan can read out loud. I can read one poem. French, and our translators, they can read in Russian after you. Yes. So and then we can discuss the. But it will be the most simple poem, le nom de Dieu. Oh non, le nom de Dieu, not le nom du Père, le nom de Dieu. Yes, voilà, c'est le nom du Père. Le nom du Père. Oh, I have a mistake. What? In le nom de. Ah ouais, well, he just. C'est le nom de Dieu. Le nom du Père, c'est le nom de Dieu. Ah, le nom du Père is another one. So yes. I can read this because it's simple and it's short. D'accord. D'accord? Sure. Le nom de Dieu, il reste un reste d'oraison, et le ciel est couvert de trous. Il reste un reste d'oraison, et tu ne sais pas là où tu vas.
et tu ne sais pas là d'où tu viens. Il reste un reste de raison. Le ciel est couvert de trous. Tu n'iras pas plus loin. Ce soir, la maison vide est silencieuse. La maison vide est en ruine. Les habitants l'ont désertée. Certains sont morts. D'autres sont partis. Il reste un reste de raison. Et tu ne sais pas où tu vas. Où tu t'en vas. Et le jardin est désolé. Les plantes qui y poussent encore ne portent plus de jolies fleurs. Il y a des tombes entre les arbres. Et toi, tu erres entre leurs troncs. Ce n'est pas là un cimetière, et toutes les tombes se confondent. Elles portent toutes le même nom, avec des dates différentes qui s'y poursuivent de siècle en siècle. Et s'il y a toujours un même nom, tous les prénoms sont différents. Une ombre marche entre les tombes. Une ombre marche avec elle-même. Une ombre marche avec son ombre à l'intérieur du troisième cercle, gardé par un chien à 3 têtes. Et ce n'est pourtant pas là ton ombre. Il reste un reste de raison. Le ciel est couvert de blessures et la maison est encore vide. Et la maison est presque en ruine. Il y a un os dans la toiture, par où dépasse la pluie qui tombe, et par où se passe la main du ciel qui entraîne ces nuages. Cette main est grise comme ton ombre qui passe entre les tombes, entre les arbres et les tombes, qui portent toutes le même nom, et sur lesquelles tombent des feuilles qui cachent ainsi tous leurs prénoms. Et toi, qui es entre ces pierres, tu ne connais même plus ton nom. Merci. Je crois que j'ai fait une faute. C'est intéressant. This is very interesting. You read it like that because when I was reading, I saw some rhymes inside the text, like est couvert de trous, tu ne sais pas là où, donc comme ça. D'où? Mais but you read it in another way. Parce que le texte en fait est conçu comme the text is like one block. Yes. And I read it as one block. The idea is not to have rhyme. It's like one object. Yes. I see that one object, and each word is conceived like one object within this object. But anyway, when I read it just like a block, Yes. I see some rhymes. But the really. rhyme comes from the repetition of the Yes, words. some music. No, the music comes from the repetition of the words and the images that come like something that would come back in a song, like the same line coming back over. But it's because he's crazy. He's wandering in the graveyard and he doesn't know his name. He doesn't know who he is, and it's this idea of loss of control, of anonymity, and he doesn't know who he is, and so the it's idea going. Yes, because there is this idea in psychoanalysis. It came from me with this idea of Lacan in psychology that the child when he's born doesn't know the name of his father, and the name of his father is said by the mother. So there's this idea of identity, that he must know the name of his father, and if he doesn't know it, he will have an extremely strong trauma. Mm-hmm. And so this idea of the trauma of not knowing who you are and not knowing who you come from, I found it very interesting. Because this idea of identity, who we are we a name, are we a person, are we a shadow, are we alive, are we dead? Are we just a name on a grave? And are we just a name on a paper? Yes. So it was the idea of the text. So, and who would like to read the translation in Russian? Just to check if there are some, I don't know, some rhymes or circles, just like in the original, that we had been listened to. У меня конструкция в голове просто раз. Yes, she can read. She's never read. No, but you did. You read it already. Of course, But I would like somebody else. Давай, choose. Who
Who would like to? Who would prefer? It's like in the class, you know? And there is one who wants and you don't want. Отличница. Ростислав, давай ты. No, someone who's comfortable with it. Don't No, choose someone. Rостислав, speak Russian. He wants to choose. Don't be the teacher. Don't be the master. You're a free man. Ростислав, I just know Rostislav is good in reading. Yeah, but he can be shy. He has to be shy. He's not as shy as you see. Okay, you're not shy. I should like. Ну, то, что мне здесь прочитать что? Прочитать по-русски. Перевод. Что? Да. Нет. Yeah, not the French. Остается немного смысла, и небо дырявое остается немного смысла, и ты не знаешь, куда направляем и откуда направлен. Остается немного смысла. Дырявое небо, ты не сдвинешься дальше, чем этот вечер. Вот дом в тишине опустелый в развалинах. Дом, кто жил, тот покинул его, кто-то умер, кто-то уехал. Остается немного смысла, и ты не знаешь, куда же ты рвешься. И сад жалеет растения в нем, красивые не расцветут, они больше. Там надгробие между деревьев, и ты блуждаешь между стволов, но не кладбище там. И могилы смешались на всех, одна надпись. И разные даты идут вереницы веков. И если же род один, то сколько там разных имен. Тень шагает между могил, тень шагает сама с собой, тень шагает с тенью своей по третьему кругу. И пес трехголовый ей спутник, но все-таки тень не твоя, там остается немного смысла. Небо, покрытое ранами, и дом все еще опустелый, и дом весь почти что в развалинах есть. На его крыше кость, откуда льется дождь. Через край и откуда продета небо рука, которая тянет свои облака, серая, как твоя тень. Рука, твоя тень, проходит между могил, между деревьев и между могил. На всех высечен род один, на всех листопад схоронил имена. И ты, блуждающий взад и вперед, между надгробных камней, не знаешь свое. Спасибо. Wow. So, did you hear some similar stuff in reading? In the intonation? Between the French and the Russian? Yes. It's a good question. Well, there's a problem of смысла, because смысл is not exactly raison. It is always better to say рассудок when Yeah, because Raison. raison is ambiguous in French. Raison, what is raison can be many things in French. It can be the meaning, it then can be the cause, it can be an idea, like it can be your consciousness, it can be many things. And actually, this line is half of for me. It's a line I read a long time ago, and I'd forgotten totally about it. And the funny thing is I changed it, but it doesn't come from me. And when I read again this poem, when you showed this poem, I read, and I once said that I read this poem 20 years ago, and the writer doesn't use the same. This idea qu'il reste un reste de raison is from me, the 3 R's. And you don't have this in Russian because you cannot have this. Il reste un reste de raison. It's typical French. It's like, you know, So the music. No, you cannot do this. It's like that's what poetry is about. That you will use the language for its sounds as much as for its meaning, and it's intertwined compared as opposed to prose. In this way, it's still. Some people could say it's a prose text, but I don't think it's a prose text, and it's a problem I've had many times. Some people I know call my poems text. They don't say they say these are not poems.
So it's a problem. Also. Some people here who? No, like an American woman who reads me a lot. She tells me text. She says essays. She doesn't say text. She says essays. Essays. She doesn't see them as poems because they don't have the same. For her, there's something like, but it's her way to see it. But what is poetry today in today's world? Qu'est-ce que la poésie aujourd'hui? J'ai une question. Oui, vas-y. J'ai une question à propos de vers libres. Parce qu'on dit qu'en France, les vers libres ont gagné. Говорят, что в Франции верлибр Ah oui, bien sûr. Mais en général, les можешь перевести еще раз, Петя? Я не услышала. Говорят, что во Франции верлибр победил. Oui, et que les rimes n'existent plus, quelque chose comme ça. Les rimes. D'accord? Bah non, la rime. Le problème de la rime, c'est que c'est une tentation en fait. C'est-à-dire que chaque poète en français ou en russe ou en anglais aura tendance à faire la rime. Mais la rime a une raison d'être pour l'oralité. Donc la chose doit être... Enfin, la raison d'être de la rime à la base, c'est l'oralité. Donc quand Apollinaire écrit le pont Mirabeau, c'est oral. Il le dit... En fait, si on l'entend dire le poème, c'est très frappant. Maintenant, à partir du surréalisme, c'est fini. Et comme le surréalisme marque la modernité, ça laisse une empreinte qui ne peut pas s'effacer. Maintenant, bon, ensuite, c'est le choix de chacun. Mais même, c'est plus compliqué. Bah, qu'est-ce que la poésie vraiment, tu vois? Si tu écris un roman, par exemple, il m'est arrivé d'écrire un roman qui a été publié. Excuse-moi. We need to translate everything. So I publish a novel. If you publish a novel. Il faut quelque temps pour... Oh, you want to say d'abord. В общем, мы говорим про то, что верлибр победил во Франции, и то, что Юля спросил про рифмы, и Иван сказал, что главная особенность рифмы – это существование поэзии в звуковом варианте, да, или поле. Просто думаю, говорят ли оральное поле, наверное, Нет, звуковой вариант. Да. И так как после сюрреализма звуковая сторона поэзии отошла на нет, соответственно... Да, вместе с сюрреализмом кончилась и рифма. Да, как начало современности. Oui, non, par exemple, même si quelqu'un écrit un texte en... Excuse-moi, ça serait un peu meilleur En anglais? En anglais, oui. Yes, if you not for me. Yes, but so, je suis désolé. Yeah, like it's the same problem when you publish the full book. I mean, I've been submitting books that are full book that I wrote like a novel, and people saw them like poetry, and they say it's poetry just because I use images all the time in a very long text that could be 100 pages, the one I gave you, for instance, and Here. I have a book somewhere here. La cicatrice nue. Avec, je peux I can bring it here. Bien sûr. So for everyone could and you continue. No, the problem is also what is poetry, because not poetry can be many things. It's an issue that's obvious, and I have no answer to this. But let's say that there is this idea that when it's prose, there is like a story, and a logic story, a constructed story with beginning and an action. And whenever there is no story and no action and no, let's say, characters, it becomes poetry. This is what people tend to think. No, I don't know if it's true. Roman nouveau, Boris Vian. Le roman nouveau, non, en fait c'est un style, le roman nouveau, c'est pas de la poésie, c'est un style qui est épuré. Mais nous n'avons pas le sujet au roman nouveau. Ah, il n'y a pas de sujet. Non, alors quand Marguerite Duras écrit La maladie de la mort, il n'y a pas de sujet, mais il y a quand même une construction. C'est-à-dire que, par opposition, par exemple, je vais prendre un texte d'Artaud, par exemple, le Pesner d'Artaud, qui est une sorte de délire total. Et les textes d'Artaud, surtout les textes tardifs, c'est délirant. C'est-à-dire qu'il met tout ce qu'il veut, il vomit son texte, il est très important en France, Artaud.
Duras, c'est quand même raisonné, c'est-à-dire elle nous emmène quelque part. Elle a un but, tu vois ce que je veux dire? Elle va d'un point à un autre. Oui, très bien. Et alors que, non, le texte poétique par essence, il ne t'amène nulle part. Enfin, ça, c'est l'idée. Maintenant, j'ai pas la В réponse. общем, был вопрос, вот как бы Иван сказал, что вот в прозаическом тексте есть некоторый сюжет, персонажи, там какое-то движение, а в поэтическом вот оно вращается как бы вокруг себя. И вот сказали, что в новом романе там у Маргариты Дюрас и у прочих сюжета нет. И Иван на это сказал, что сюжета там нет, но там есть движение, определенное движение, логическая цель, да, от одной точки к другой, как бы вот. Чего нельзя сказать про поэзию в таком логическом смысле, видимо, в большинстве случаев. But the problem starts with Beckett and Joyce, anyway. Because when you read Feeding in His Wake of Joyce, of course he knows where he's going, but the reader gets lost after 2 pages. So you're reading something totally abstract, that it's half in Irish dialect, that nobody understands except like scholars. And when you read, I don't have it in mind, but when you read Beckett, it's the same. You know, you're reading some abstract story and you don't even remember what you just read because it's so abstract that you're totally lost. And there is, you see, but it's, and for this, the problem is more difficult to solve than for Roman Nouveau, because Roman Nouveau, there is construction, but for Beckett and Joyce, you could say it's poetry. So there are some poetic. I mean, you could argue that not all of Joyce in the beginning is really a prose writer, but in the end of his life, with this last amazing book. The Feeding in His Wake? Yeah. Feeding in His Wake, yes. With Ulysses, it's different because Ulysses is more constructed, but still, it's delirious. You know, you like this and you get lost in the story. It's not like Faulkner, for instance, where it's very clear. Je voudrais poser une autre question. You said about motion. Do we have any motion here? Is it not like moving from upside, from the sky, from the heavens down, or is it not? Like do we exist? Okay. Do we exist simultaneously in various layers of space, like the sky and the grave, or is it in this poem? In this poem, yes, or is it moving like upside down? The motion. The motion. Can we speak about motion in this poem? So is it from the heaven to the ground, or do we exist simultaneously? Well, I think the second variant, but what would you say? I don't know. It's up to you. You know, when you write a poem, I didn't try to. In this particular poem, it was an idea. It's an image I had of someone walking in a graveyard. Yes, but is he walking simultaneously in the heaven and under the ground, or is he moving from the skies to the ground? I think he's caught in between. He's caught in between. It's like in a sandwich. There's the sky and there's the grave. And I think he's looking at the sky. He's looking at the grave. And but he can't find his place. And he doesn't know who he is. He's lost. He's lost in geography and he's lost in himself. So this idea to repeat always the same sentence gives this idea that il reste, but it means nothing. Because also there is this idea that this sentence I repeat has no meaning. It's just something that he's saying in his head, or her head. But maybe at the same time this person is a kind of a center of this heaven and graves and like ground and stuff. So yes, so it's like the center of these two spaces, like two universes or something like that. How you see yourself. Yeah. It depends how, if you identify yourself as a person and as someone who's active or is passive. Yeah, of course. If he's lost, he's passive. If he's looking for something, but he doesn't know his name. It's the last thing. Yeah. So if he doesn't know his name, I understand you. Like I liked your thought that it's kind of like if we look at this poem from this family point of view, that if you have some kind of past and you know like who you are through your relatives and through this history of your family or something like that, maybe it's also about graves and about heaven as well. Yeah, so I think maybe it's like the person who's the center of this. From this point. And in the same time, if you lose someone like of your family and you go in the graveyard, you will see your own name.
And there is this idea of mirror, who I am this person or am I myself, and the only difference is like the first name, and I don't know. I understand you. I don't know. It's very personal experience. I don't know. Let's go to the cemetery. On va aller voir les tombes. On va aller voir les tombes. Les tombes? Non, les tombes. And there is this idea also of the house. Je peux poser des questions? Oui, J'ai 3 questions. Vas-y. Une question un peu plus historique, pour revenir après sur le personnel, le contexte. Pour revenir sur le surréalisme. Ouais. Dans leur jeu, je considère le surréalisme comme un jeu, vous dites qu'ils travaillaient plus sur la fin des lignes, disons que plus dans les vers, mais leur jeu était plus dans les syllabes, dans la façon dont ça sonne. Donc ça reste quand même assez oral. Ça reste oral, mais ça marque une rupture. C'est par rapport à Paul Valéry, Paul Claudel, c'est-à-dire par rapport à la génération de référence, on va dire, contre lesquels ils s'insurgent, qui est donc cette génération des poètes institutionnels, à l'époque, dans les années 20-30. Et eux vont déconstruire ça. Maintenant, oui, c'est plus oral. Maintenant, c'est... Ça dépend des poètes, en fait. Ils ne sont pas tous pareils. De qui parlez-vous? J'ai mal entendu. Il parlait surréaliste. He's talking about surrealist poets in France. Because yes, he says that they still use language like an oral thing. Anyway. Если можешь перевести, пожалуйста. Ну, просто было сравнение, что там вот, сказали про то, что сюрреалисты все равно много используют звуковых приемов, да. И они тоже присутствуют в этом тексте. Да, но как бы по сравнению с предыдущей традицией, это все равно отделение от звукового поля. Да. Если там сравнивать с, с Клоделем, Валерием, Лермонтовым и так далее. Хотя сейчас сложный вопрос, конечно. I don't think А вопрос в чем был? The form, ну вот насколько эта граница очевидна между вот этой революцией и тем, что было до, как бы, ну, не такая очевидна. Хорошо, спасибо. as I see, the form is different. So we don't have a poem in traditional way of thinking, but there is a poem by its содержание. Content. By this content. Content. But the form is new. Is new for example. No, but not only the form. When you take, for instance, the first one for me, it's le coup de dé de Mallarmé. Le coup de dé de Mallarmé, it's visual. When you see the origin text, it's visual. Yes. He's rolling the dice, and we just turn the page and we see the dice rolling, and the words become like the dice, and at the same time, it's a meaning of I forgot that. But in the end, there is everything is just rolling dice, so it means that there is no. You see, he's constructing the reality, but also the meaning of a poem. What is a poem? And in the end, he says it's nothing. Just a dice, a game of dice. In the end, you also say it's no name. I mean, what I'm trying to say here is that when you are in 2023 and you write poetry, you have a lot of baggage that people didn't have before, and you must choose. And each person, what I noticed with poets is that they all choose according to their background and to their education. But I mean, in my head, for instance, for a long time I had to fight with rhymes in the beginning. You fight with rhymes? With rhymes, when I started, because I had this very traditional education with poetry, and I was always trying, the rhymes came back, and I was trying to keep the meaning. And I guess everybody has this choice at some point. You can... But sometimes spontaneous rhymes are good, no? I see stereo rhymes. I'm just like a reader. I translate, so I see the rhymes, and I really love them. No, you see the rhythm. It's not the same thing. Yeah. It's a rhythm. There is a rhythm. It's like there is. I didn't check, but I know there is a rhythm. The sentence has certain length, and it's like a music. Yes. In fact, I've mentioned
peculiar thing when you read the poem. У меня просто сейчас война языков в голове. Quand tu as lu le poème, quand j'ai lu le poème pour la première fois, en fait, j'ai lu cela comme un flux de conscience plutôt. Tout à fait. Oui, mais quand tu l'as lu, tu as coupé les lignes comme si ça a été écrit en ligne, en fait. Ça a eu la raison pour éviter le rythme, en fait. Non, mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait un bloc. Justement, c'est pour laisser cette ambiguïté. C'est-à-dire que moi, là, comme j'ai lu, l'oralité m'a forcé à faire un... Sinon, j'aurais lu d'un trait comme ça, paf, 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 paf. Et ça aurait été robotique, en fait. Donc, Comment faire les accents? c'est-à-dire Les accents symboliques. quand on lit ce texte. Oui, quand vous lisez, il y a les accents. Oui, il y avait des accents. Oui, tu coupes les images comme si ils sont coupés l'un de l'autre. Ah oui, alors que toi tu l'as lu d'un trait. Oui. D'un bloc. Oui, mais ça c'est le problème aussi de l'oralité et de la lecture, parce qu'en fait ce problème va se poser pour n'importe qui. Moi je lis jamais mes poèmes à voix haute. Donc là je l'ai. C'était ma question. Vous n'écrivez pas pour l'oralité? Je n'écris pas. Non, je ne pense jamais que je vais les dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont destinés à être lus, oui. Oui. Donc, В общем, я спросил просто вопрос, что вот когда я читал этот текст, я его читал как поток сознания такой. Moi aussi. Вот, а Иван, он когда читал, он очень разбивал все строчки, как будто бы они написаны вот линейно вот так. Travailler sensoriel. И Иван сказал, что... Pardon, Иван сказал, что? Да, что это как бы разница между написанием текста и его озвучиванием вслух, она как бы Вот в этом и проявляется. ощущается. А вы переведете комментарии? Да, конечно. Давай. Мне кажется, что I think so. Je crois. Здесь образ действия текста, он устроен как разлом. То есть молния ветвится, трещины на доме ветвятся, человеческие жизни, древо, да, человеческое ветвится. Сейчас, подожди. Само дерево ветвится. 4 ветвления мы видим. Это переводи нереально. Я тебе говорю, как человек, который этим занимается на переговорах. Il semble que le texte est fait comme un foudre, un schisme, oui, qui a beaucoup de branches. Se ramifie. Oui, qui se ramifie, oui, à plusieurs branches et plusieurs sens, plusieurs chemins. À partir d'un seul chose. Oui, chemin rythmique aussi, y compris, oui. Est-ce que ça a Est-ce que c'est vrai? Corrélation avec... Non, mais... это было просто? Это не все. Поскольку вот это ветвление на уровне содержания повторяется в четырех ракурсах. Да. Дерево, молния, человеческие жизни и трещины на доме. Дальше получается, что образ сам действия текста, он устроен точно так же. То есть, какова траектория? Она не из точки А в точку Б. Она такая же, как у алгоритма ветвления. C'est comme point de bifurcation. Точка бифуркации. Да. Дошли до какой-то точки. Сюда или сюда? Сюда, допустим. Идем дальше. Дошли до ветвления. Сюда, допустим, сюда. Потом возвращаемся. Опять сюда. Возвращаемся в исходную точку. На вторую ветвь. И так далее. То есть логика развития текста и событий такова, что как будто бы происходит постоянное членение, постоянное разветвление
И поэтому есть повторы, и ритмически, когда автор читает, они тоже все равно есть на уровне повторов, все равно есть фонетика. И мне кажется, этот текст, но он не поток сознания, это именно алгоритм ветвления. Alors, Rosslav dit que ce texte lui semble plutôt pas en plus de conscience, mais plutôt en quelque sorte comme algorithme de ramification. Quand tu prends quelques chemins de sens et pour cela, ça fait aussi les images les images comme par exemple l'arbre, le schisme sur le toit, le foudre, les choses comme ça. Там даже к трехголовому псу. Oui, le chien avec trois... Non, en fait, ça va pas. Parce que, en fait, le chien à trois têtes, c'est le chien qui garde l'enfer. C'est le chien de l'enfer. Donc, en fait, quelque part, si on est logique, celui qui parle, c'est un mort. Ce n'est pas quelqu'un de vivant. Et en fait, à mon avis, la personne qui parle là, elle est dans la tombe. Je pense qu'il est déjà mort. Et en fait, c'est le délire d'un mort dans son propre cimetière. Je pense que c'est ça. En fait, c'est logique. C'est-à-dire qu'il est mort, il sort de la tombe, il vient de l'enfer, il essaie de comprendre, mais en fait, il est déjà perdu. Il est déjà en enfer. C'est pas très optimiste. Mais c'est vrai, c'est le chien qui m'a fait le chien à trois têtes, en fait c'est ça la clé. Le cerbère, le chien à trois têtes qui garde l'enfer. Donc c'est logique. Le troisième cercle, il garde le troisième cercle de l'enfer. Et donc c'est pour ça qu'il marche en rond. Il reste un reste de raison, c'est parce qu'il fait des cercles. Et il fait des cercles comme en enfer. Un cercle vicieux, oui, c'est ça, un cercle vicieux. Et cette image m'est venue aussi parce que quand il y a eu une tempête en Italie cet été, à un moment on l'a appelé Cerberus, je crois, quelque chose comme ça. Comme le chien à trois têtes. Il y avait une tempête sur l'Italie qui a fait des morts. Et j'ai pensé à cette idée de désolation, de ruine, de la maison en ruine, la maison détruite. Donc cette corrélation entre l'enfer sous la terre et la désolation sur la terre. C'est-à-dire, et donc aussi une image de notre époque, c'est-à-dire qu'une époque où, d'un point de vue, enfin j'y ai pensé beaucoup récemment, et ça se voit dans toutes les fougues, une époque où tout est détruit, où le monde est physiquement détruit. Et donc, quelque part, les morts eux-mêmes perdent leur identité. Si nous ne savons pas qui nous sommes, si on ne sait pas qui nous sommes, les morts ne savent plus qui ils sont. Parce que, par exemple, quand Giacometti fait ses sculptures, Jean Genet, qui va voir le sculpteur dans son atelier, je ne sais pas si tu es au courant, c'était un texte très fameux sur... il va le voir et il dit les sculptures de Giacometti, donc ces grandes sculptures comme ça. C'est l'immense peuple des morts. C'est quoi? L'immense peuple des morts. The huge people of the death. Et ces morts, c'est nous en fait. C'est-à-dire que chez les peuples premiers et chez les peuples anciens, ils sont toujours dans une sorte de dialogue avec les morts qui sont leurs ancêtres. Et ces ancêtres vont leur donner leur identité. Ils ne l'ont que par les ancêtres. Sans ces ancêtres, ils n'ont pas d'identité. Et nous vivons dans une époque où ce rapport aux racines, à l'ancêtre, au lieu où reposent les morts, il est écarté, puisque les cimetières ne sont plus visités. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je suis dans une ville, j'ai l'impression que les deux endroits, c'est affreux ce que je veux dire, les deux endroits qui sont vrais, c'est l'hôpital et le cimetière. Parce que quand tu vas dans un hôpital, tu vois les gens malades, donc qui sont dans cet état ou qui naissent, si on est positif, les gens qui naissent, mais cet état essentiel. Et le cimetière où reposent
les gens qui nous ont précédés. Et donc, si tu veux, et la ville, non, la ville, elle ne s'occupe pas de ça. La ville, elle s'occupe de choses qui n'ont aucune valeur, en fait. Иван говорит, что главные два существенных места в городе, да, это Роддом. ну, больницы, в принципе, где люди умирают, рождаются, и кладбище. Соответственно, и современный мир, он не заботится об этих пространствах, не обращает на них внимания. Да. Et c'est très frappant quand, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a un cancer dans un hôpital. Et la personne est en train de mourir, et tout le monde est en train de mourir. Parce qu'il faut être honnête, si tu vois. Et moi, j'ai fait ça, et c'était à Noël, donc le jour du Nouvel An, et tout le monde achetait des gâteaux. Les gens allaient faire la fête. Et j'étais comme ça dans la rue, et j'avais l'impression de sortir d'une chose vraie, et qu'en face de moi, il y avait une illusion. Он рассказывает про опыт, когда он как-то на Новый год вышел из больницы, из ракового отделения, где все умирали, он вышел на улицу и понял, что он vышел из места реальности и попал в место. Mais les gens qui ont participé à la guerre, ça m'a toujours rappelé les témoignages de résistants, de gens vont toujours, si ça revient, ils vont te dire que c'est vrai. Par exemple, dans la résistance française pour la Seconde Guerre mondiale, les résistants disaient toujours, mais j'ai vécu quelque chose de vrai, de fort, de plus fort que la vie en fait. Parce que justement, c'était essentiel. Oui, c'est l'expérience essentielle. Or, nous vivons dans une société où il n'y a jamais cette expérience existentielle, sauf en amour peut-être, dans la naissance, mais sinon au quotidien non. Ce que Heidegger appelait bытие к смерти, j'ai oublié comment ça dit en français, le vivre envers la mort. Oui. Да. В общем, когда люди возвращаются с войны, они тоже рассказывают об этом опыте, как об опыте реальности, в первую очередь. Да. Alors pour finir, j'ai envie de dire, c'est justement la fonction de la poésie aujourd'hui. Qu'est-ce que la poésie peut dire que rien d'autre ne peut dire? C'est ça. Parce que le cinéma ne peut pas le dire, il ne le dit pas, c'est pas vrai, il joue autour, mais il ne le dit pas. La prose peut le dire, mais en fait... Tu veux dire l'expérience de la mort? L'expérience en fait existentielle de la vie, c'est-à-dire, c'est justement ce qu'il reste à la poésie, c'est d'être dans l'essence des choses. Elle est peut-être, bon, la musique aussi, mais c'est sensoriel, donc c'est autre chose. Смысл в основном передается только поэзией. Нет, не смысл, это вот сущность мира передается поэзией. C'est très frappant quand on lit les magazines de poésie, les revues, c'est-à-dire que les gens vont parler de quelque chose de très intime. Quand tu en vas, où que ce soit dans le monde, quand tu vas, when you open a poetry magazine, people will speak about their own experience and deep about the suffering if they are honest. And it's a place where they can put this, and they can put it on nowhere else. It's very difficult. Et je pense que la poésie garde ça. La poésie хранит это место. La poésie garde ce lieu de l'essentiel et de l'intimité. Oui, comme la religion, c'est-à-dire que soit la religion, si on est encore religieux, bon, on est une société où la majorité des gens ne sont plus religieux, ou ne sont très peu, ou dans une expérience poétique en fait. Mais cette expérience poétique, elle n'est pas forcément par le texte. On peut aussi dire qu'être poète, c'est pas forcément écrire un poème, c'est aussi vivre une expérience poétique. Et tu vois la différence entre la poésie et l'autre sphère de l'art dans l'intimité. C'est-à-dire, voilà, la poésie va permettre à tout à chacun, donc à toute personne, sans moyens techniques. Ah oui. Sans moyens techniques et aussi sans lieu, c'est-à-dire que si je fais un tableau, il faut que je fasse, que je l'expose, que les gens le voient. La poésie, si tu veux, c'est quelque chose qui est extrêmement immédiat. Ça peut être 3 lignes. Да, но поэзия как бы связана с сущностью, в том числе, ну или в первую очередь, потому что она не подразумевает никаких особых средств для себя, то есть ее может написать любой человек, она связана с интимностью, и для нее не нужно никакого особенного медиа или пространства. Par exemple, pour donner un exemple précis, il y a une grande mode du haïku actuellement aux États-Unis. Ils sont dingues de haïku. Ils font des haïkus, c'est les poèmes japonais en 3 lignes, tu sais. Haïku. Ah, haïku, oui. Ils font beaucoup ça. Ils en parlent tout le temps, ça revient, il y a des concours de haïku. Et je me suis dit, pourquoi le haïku? Mais parce qu'en fait, ça permet cette concentration. Oui. Moi, je ne suis pas pour le haïku personnellement, mais c'est intéressant que eux
si tu veux, Les Américains. qui n'ont rien de japonais, qui n'ont rien d'asiatique, s'y intéressent. Et je me dis, parce que le haïku permet cette... Но американцы в первую очередь интересуются хайку из-за концентрации смысла, которую в нем можно И вложить. концентрация внимания, которую само написание хайку дает человеку. Да. Потому что... Puisque tu te forces en plus, tu as l'obligation d'avoir 3 lignes. Ты обязан, вот из-за того, что у тебя есть только 3 строчки, вот, ты обязан максимальную концентрацию. Est-ce qu'on peut continuer et lire tout de suite? Tu vas le dire en français? Non, je ne veux pas. Si, давай. Non, je ne veux pas. J'ai beaucoup d'erreurs, excusez-moi. Я могу французский. Elle peut le lire en français. S'il te plaît. Une autre question. Ah oui? Со мной Ну, можно говорить на русском, если ты имеешь за вопрос к Ивану, то можно задать вопрос. Ко мне можно... Лучше по-английски все. Хорошо. So, nous avons des ombres, mais nous n'avons pas le soleil. Is this important? We have shadows, but we do not have the sun. We do not have the source of these shadows. So it seems, Platonic ideas. it seems like the shadows exist by themselves, not because they were cast by the sun. Because they are not shadows, they are dead people. Yes, You see, when you think of a shadow, let's say even like in a movie, you speak of a shadow, you will think something morbid. If I tell you like the shadow of the cat, I don't know, it will express something very dark. So the shadow, but the shadow is ambiguous. That's what's interesting. It's not like really a dead person. It's like his soul, his dusha. You know, it's like spirit. You know, like something very that has no. And that exists by itself. So it was not cast by the sun. It was not cast by those people. Like it exists by. Everything is caused by the sun. We exist because light reflects on us. We can say in fact that que les ombres sont coupées des objets qui sont leur... Non, j'ai compris. Ну, то есть, что тени как бы... Mais justement, si tu t'étais dit le nom de Dieu, si tu te dis que Отделены от... le nom de Dieu... Не осветило, тени отделены от тех, кому они принадлежат. Mais le nom de Dieu, si tu t'es dit que Dieu c'est le soleil, justement, quelque part c'est la perte de ce nom. Donc ils ne sont plus que des ombres parce qu'ils ont perdu quelque part la lumière. C'est une forme de logique quelque part. D'ailleurs on ne sait pas si c'est la nuit ou le jour, moi-même je ne sais pas. Mais cette histoire d'ombre, elle existe dans l'Antiquité grecque en fait, puisque le fleuve, le Styx, le fleuve qui sépare les morts des vivants, ce sont des ombres en fait qui le traversent, ce ne sont pas des cadavres. L'homme qui va conduire le bateau des vivants aux morts, il emmène des ombres. Les ombres existent tout le temps. Ah bah ça c'est moi je sais pas. Chacun peut choisir ce qu'il veut, c'est un problème. Mais В общем, мы вспомнили то, что там греческий стих, где именно тени перемещались по загробному пространству. Ну, а так-то Иван не знает, где эти тени? Нет, еще ведь название. У нас есть название, имя Бога. Да, То есть отделенность тени от ее носителя не такая же ли она по тексту, как отделенность человека от Бога? Как это перевести вообще? Slav parle que la césure entre l'ombre et l'homme est pareille à la césure entre l'homme et le Dieu. Oui, complètement. En fait, ce sont des contrastes. Да, ну это контраст, да. И... Can I ask a global question about like French poetry and your opinion? Like you feel as that you started from the, let's say, Slavic poetry, Slavic poetry, Slavotonic, yeah. Yes. Yeah. I mean, I just don't want to mix the terms, you know, from Russian into English. Like, I also have several languages. So, yes, I do just French people have Slavotonic? No, yeah, they Well, have. obviously, Yes, obviously. they have. No, I mean now. Ну, не важно, Yeah, it's not like that. You have told us that this poem is like a block, like it's not about like traditional poetry. It's I mean, as I conceive it. yeah, I can see it obviously. Yes, I yes. don't know French, but I can see it from the text. Yes. I just wanted to ask you, don't you think, like, because French have such, like, it's about language stuff, yeah? In French, most of the words, they have the stress on the last syllable of the word, yeah? Am I right? And if you're trying to write, like, something like a rhyme or something like that,
your poem becomes very like I maybe boring sometimes because it's like almost the same rhythm all the time. So when you told us that you started from rhymes and traditional poems, you got stuck in this, or why have you changed this form to? No, I understand. I don't. And what is the tendency actually in French poetry right now? Oh, the Like French poetry. in this poetical space in general, just for us Does to the know. French poetry exist? No, it exists obviously, no. For No, sure. I mean, it's difficult to say because there's a lot of different people who write, but now people tend to write like in a journal, you know. You feel like they're writing their journal and they're just sending it. So whether it's with rhyme or without, you don't have always the same feeling that they are speaking about themselves. And my problem with the poetry now is that people tend to very egocentric. You know, it's me and read me and sometimes it's likes of death because of this. It's more a question of content than form. The form, then each person can choose what they want. Of course, very traditional form like sonnet, it's not common now. I tried to write some sonnet, it was disaster. This is really a disaster because it's called Alexandrin. It's 12 syllables and it's like blah 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 blah. It's killing me. So we have a new form and we don't have a term for that. It's not a verliber. And So and we can call it. No. This would be more verliber. No. Yeah. Yeah, this is a verliber. In the way that you will make a verb without any. But I don't know how to call that one. Yeah, it's very difficult. That's why some people call it essay. When my But friend. it is not an essay. No. It is not an essay. And it's a poem, but the genre. 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 Maybe it's like mono poem, как mono-стих, типа длинный один. Monoline. Long line. Yes. Long line. A line. One line. It's a one line. Yes. Yeah. Монастырь, короче. Определить. I totally agree. It depends how you read it. Тодосфуги is Потому что чисто технические связи, has the синтаксис same прагматический. Yes. one line. Чехарда. I noticed that you make pretty long pauses, so is the duration of pauses important? When I read. Pauses. When I read myself. When you read. Yes. When you read, is the length of pauses important? You mean the pauses when I read out loud? Or? Yes, when you... No, I could read it like this. It was my choice to read it slowly because I was scared also to get lost in the line. Because So now you can read without. I could read it pauses. like without pauses, but it would. I So was afraid to get mixed up. Let's That's have all. such an No, experience. actually maybe pauses like every reader will have his own pauses in this poem. Yes. So that's cool. That's like a very good angle actually for everyone. And actually, when you read Every for person. yourself, I don't know. When you read, you have this voice in your head that is reading, but Yes, we have. Yeah. what is it? You know, it's not a language. It's symbolic. A voice It's of not- our consciousness. Yes, what it is. You see what I mean? When you read for yourself this, to whom you're reading to, but you have this voice. When you think you also have this voice, you know? Yes. No, but you're addressing someone in your head that is yourself. Yes. Yeah, always. It's an abstract vision of ourselves. Yeah. Yes. But So it's also, another abstract me. Whom I In fact, talking it's with. also a repetition of the words that we have heard. Yeah. but also, I was thinking before I came here, a word is always a symbol anyway, and we work by symbols. We don't work by words. I mean, the words represent something, and it's like a stone, and we put these stones together. It's like
alphabet. Each letter by itself is like an abstract thing, and we put them together, and it's like a pattern. Yeah, I understand what you're saying. So would you like to read? I saw that Short wanted to read to this video. Я могу, да, вопрос, кстати. Я еще подумал одну штуку. Ой-ой-ой. Ну. Ну вот, сказали, монолайн, да? Ну да. Горизонтальная связь. Да. Да? Но, подожди. Стихи, ну, силоботоника, вертикальная связь. Может быть, здесь связь не по вертикали, не по горизонтали, а по глубине. То есть связь, как это, фрактальная. То есть она идет в глубину. Она идет по другому измерению, по третьему. Yes, for the consciousness it could be this, yes. Cool, very cool. Yes. Yes, I'm such a Ну ладно, Yes. It's okay. Sorry. Why are you emotional? That's just. I feel amazing. Don't die now. So, would you like to? Я придумал термин лучевое стихотворение. Wow. Oh, translate. Poème de rayon. Oh, this is very nice. Это даже метафора для ушов. Да, слушай, да. Gabriel Popovici, Lermontov. Tu regardes un mort dans les yeux, puis tu détournes le regard. Tu n'as pas encore disparu. Tu tournes à gauche en entendant, il reste un reste d'horizon. Une silhouette se penche obscure, perchée au fait d'un mur. Elle peut tomber à tout moment. Comme elle peut ne jamais tomber, tu restes figé là-haut, perché somnambule dans ton sommeil. Ta bleue que tu as cru pendre et dont le fil ouvre ton tambour, te couperait toi-même en deux. Il reste un reste de raison. Tu tournes à gauche en entendant, tu marches lentement entre les tombes. Et pourtant tu es immobile comme une statue blanche de sel. Tu es toi-même contradictoire, Gabriel, tu l'as dit un jour, la vérité est paradoxale, la vérité nécessairement, car elle se contredit elle-même pour toi. Il y a eu Dieu, et il n'est plus, et pour toi, il y a eu l'homme, et il n'est plus. Tu tournes à gauche en attendant, il reste un reste de raison. De trois vertus cardinales, le bien, le beau et le vrai. Le Gabriel, tu l'as dit, le troisième contient les deux autres. Pourtant, maintenant tu le sais, le vrai n'est pas toujours le bien, le beau n'est pas absolu. Et toi aussi tu t'es contredit, ayant traversé un beau jour un jardin suspendu d'un Rhône. Tu as pu voir devant toi la ville deux fois, un millénaire, puis tu as visité une église. Comme il n'en reste qu'en Italie, mais à présent tu es athée, il reste un reste de raison, tu tournes à gauche en entendant de toute façon que tu crois ou ne crois plus ne change rien. Au problème, tu revois dans la tête l'icône où l'ange Gabriel annonce la venue d'un fils à Marie. Il y est toujours agenouillé avec ses grands ailes repliées, la Vierge d'écoute impassible, ancien tableau sans perspective, accroché dans les églises, il reste un reste de raison. Tu tournes à gauche en attendant devenir vieillard, insomniatique, tu prends tes médicaments et tu dors ancien marchant sur le fil tranchant de l'épée, devenu pont pour Lancelot. Mensonge ou bien vérité, tu es toujours paradoxal. Tu as dit un jour que près, le jour même précisément de ton deuxième enterrement, tu t'es couché dans ta tombe, tu as dessiné un tableau, tu as sauté hors du tombeau avec ton tableau sur le bras. Mais les hommes sont toujours mauvais, le diable n'existe qu'en toi et le mal n'émane que d'eux. Tu es rêvé d'un absolu qui en fait n'existe pas, tu es cet homme approximatif dont parla un jour le poète pauvre, vie inachevée dès l'Holocauste en perspective. Sa maison brûle et il reste pieusement allongé ainsi sur le sol tandis qu'un os de son crâne. Et son ventre, une croix de bois, il crie tout haut pour s'en convaincre. Croix de bois et croix de fer, si je mange, j'irai en enfer. Pourtant, il y est déjà. In fact, it's interesting because I've never read this poem before, and for me it was very strange because
I had a problem where to give a pause. It was very good. But It's no problem. Ça a été comme une sensation d'une rivière dans laquelle tu te plonges et cette rivière, elle t'emmène, oui, et tu ne sais pas où t'arrêter. Totalement. Я хотел сказать, что было очень странное ощущение читать это как бы без подготовки, потому что как бы было ощущение некоторой реки текста, в том смысле, что было непонятно, где поставить паузу, и эта река, она как бы несет тебя куда-то вперед, и ты можешь остановиться на любом берегу, на котором тебе захочется, но вот при этом этот поток, который ты пытаешься как-то остановить, он все равно несет тебя куда-то вот в конец. Вот. Oui. Maintenant, si ce poème répond un peu au premier, parce qu'en fait, je les ai écrits l'un juste après l'autre. C'est pour ça qu'il y a une similitude entre le nom de Dieu et Totesfug. Parce qu'en fait, j'ai été plongé dans la même logique. Ils sont écrits. Они написаны Тотесфуг и имя Бога один после другого, и у них как бы общая логика. Я забыла сказать, что вот у меня есть книжка Иван give it as a present to me, so I can share. Who wants listening our talking and wants to watch? They are les tableaux. Donc c'est как мы должны сказать? Картины. Pictures of Ivan. Que j'ai fait, oui, pour le recto et le verso. Oui. Ivan is an artist, so Ivan creates the images. Yes! Как сказать картину на английском? Paintings. Yes, I have pictures also. So yes, paintings. Ivan creates paintings, and they are fascinating. Oh, versatile. No, it's because it doesn't. I don't express the same things. When I write and I paint, it's two different things. So I started to write as a teenager, and I never stopped. And I started painting much later. So it's two different stories. They overlap. So, да. Кто готов прочесть на русском? Yeah, yes. So давай. Okay, I got it. Пуга смерти. Ты глядишь на смерть в своих глазах, затем отводишь взгляд. Ты пока не исчез. Ты в ожидании поворачиваешь влево, остается малая толика рассудка. Силуэт тенью клонится свысока. В любой момент он упадет, а может и не упадет. Ты скован наверху, район, сомнамбуль, во сне картина, будто бы твоя нить. Полнота вскрывает гроб. Она разрезала бы надвое тебя. Остается малая толика рассудка. Ты в ожидании поворачиваешь влево, ты медленно бредешь меж могил, и вместе с тем ты недвижим, подобно статуе из соли. Ты сам себе противоречишь, тоже сказал тебе. Некогда Гавриил, истина противоречива, истина обязательно такова, ведь она сама себе же возражает. Был для тебя Бог, и больше нет его, и для тебя и был человек, и больше нет его. Ты в ожидании поворачиваешь влево, остается малая толика рассудка. Три благости — добро, красота и истина. Но тоже сказал Гавриил, третья благость в себе содержит две другие. Теперь, однако, ты знаешь, что истина не всегда добро, красота не абсолютна. И ты также себе возразил, пересказав один прекрасный день висячий сад в Риме. Пересекав один прекрасный день висячий сад в Риме, ты мог увидеть перед собой дважды тысячелетний город. Затем ты побывал в церкви, будто в Италии одной остались церкви. Ну а сейчас ты атеист. Остается малая толика рассудка. Ты поворачиваешь в ожидании влево. Как бы то ни было, веришь или больше нет, это ничего не меняет. Ты вновь вызываешь в памяти икону, на которой архангел Гавриил оглашает благую весть Марии. Он здесь,
коленопреклоненный, со сложенными крыльями, и Богоматерь невозмутимо ему внимает. Древние полотна с отсутствующей перспективой прибиты к стенам храма. Остается мало только рассудка. Ты в ожидании сворачиваешь влево. Став беспокойным стариком, ты глотаешь таблетки, и только так можешь спать, ступая по острому лезвию ножа, ставшего мостом к Ланселоту. Ложь или правда? Все двулико, сказал некогда тебе Габриил, в тот же самый день, когда тебя хоронили во второй раз. Ты лежал в могиле и писал картину. Ты выпрыгнул из могилы с холстом под мышкой, но в людях по-прежнему зло, а дьявол лишь в тебе, а зло-то от людей. Ты размышлял об абсолюте, в действительности его нет. Ты примерный человек, о котором сказал некогда несчастный поэт, обрабавшийся жизнь, красный холокост, в перспективе. Его дом горит, а он смиренно припал к земле, пока кость выходит из его черепа, а из чрева деревянный крест. Он кричит, что есть мочи, чтобы убедить себя в том, что, клянусь, я не вру, да гореть не в аду, если, не сознавая, что он уже там. Спасибо. Спасибо. Yes, I had the same feeling as book, that when you're reading, it's like a river, and you can stand or just flow down. I don't know how to explain it, but it's very interesting. Really? It's very interesting because it's a translation, and I think the translator made this. Actually, he could. Congrats to Yana. Yes, yes. Yes. That's cool. That's so cool. Yes. So, Gabriel really exists. He's a Romanian philosopher that I knew 30 years ago, and he really said that to me. And the painting I saw in Valentina's apartment, and there was this angel, and it's always in the Renaissance painting, the angel comes to Maria, and he's always in the same position by her door like this. And there was like some echo between this name of Gabriel, who was a philosopher and told me about truth and about, about beauty and truth and what is beauty, what is truth, and this image that was a very classical image from the Renaissance. So it came like this. J'ai une question pour Oui. une traductrice, quelque chose comme ça. Ici, on a l'homme approximatif. L'homme approximatif, c'est le titre d'un livre de Tristan Tzara, qui est un livre extraordinaire qu'il a écrit vers 1922, 23, quelque chose comme ça. Et c'est voulu, c'est-à-dire qu'en fait c'est un clin d'œil que je fais à l'homme approximatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini en fait. Il est approximatif, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qui il est vraiment. C'est là aussi un problème d'identité. Et croix de bois, croix de fer, si je mange, j'irai en enfer, c'est ce que disent les enfants en France quand ils disent. Enfin, c'est traditionnel, mais c'est. Et en même temps, si quelque part, c'est. La croix de la bois, la croix de fer, ça dit quelque chose. C'est pas innocent en fait comme image. Parce que vous savez, en russe, j'ai choisi pour traduire ce mot approximatif, l'adjectif примерный. Mais en russe, ça a deux sens. Tout d'abord, c'est le sens de comme exemplaire. Et l'autre sens, c'est approximatif, quelque chose d'abstrait. Ça fait deux sens contradictoires. Oui, il y a ces sens sont contradictoires. Vraiment, oui, c'est pourquoi. Tu m'as posé la question. Oui, parce que. Non, parce que difficile à interpréter. Bah, de toute façon, c'est voulu par Tristan Tzara, parce que quand il écrit son texte dadaïste, c'est juste après la Première Guerre mondiale, il y a des millions de morts, c'est la Première Guerre moderne. Et donc il y a cette idée quelque part qui est partout dans le monde en général, quelle est l'identité humaine après le carnage. Et donc... c'est aussi la question que tu poses ici. Que je pose ici, oui, c'est-à-dire quelle est la raison d'être de l'humanité. C'est là. Et là c'est Ceylan, parce que moi j'avais la voix de Ceylan dans la tête quand j'écrivais ce poème, et cette idée de l'Holocauste, oui, non, c'était très fort. Да, значит, Юля спросила, вот там есть выражение «лём аппроксиматив», оно буквально переводится как приблизительный человек. Это название какой-то поэмы Тристана Tzara, которую я не читал, не знаю, как он по-русски переводится.
Вот, и Иван сказал, что вот он вот в этом выражении следовал там пути цара, который как раз после Первой мировой войны пытался как-то понять, что составляет из себя идентичность человека после мировых катаклизмов. И, собственно, тот же самый вопрос Иван ставит в этом тексте. Ну, как раз беря по этой же причине название стихотворения Ивана. Да. Et aussi, Tsara est roumain, Tselan est roumain. Gabriel est roumain. Ils sont tous les trois roumains. Et Tselan est juif et Gabriel est orthodoxe. Et Tsara... Non, Tsara est juif, Gabriel était orthodoxe et Tselan est juif aussi. C'est cette idée de... Roumain, c'est еврей. I wanted to ask you also a question about images in modern poetry in general. Il me semble qu'en général, on a le mouvement contre les images dans la poésie moderne. Tu veux dire en règle générale, oui. Donc, en règle générale, oui. On revient à la narration. On revient à la narration, on essaie d'utiliser les notions abstraites. Donc, je parle plutôt de la poésie russe, par exemple, mais il me semble que c'est un mouvement général. Est-ce que tu te sens sur ce thème comme quelqu'un qui va contre le mouvement de tout le monde ou... C'est-à-dire que... Я спросил у Ивана вот этот образный язык, который наследует к сюрреалистической поэтике, он идет как бы вразрез большей частью современных поэтик, которые как раз в основном уходят от образности, используют какой-то абстрактный там, язык, зависит из философии, там, возвращаются к наррации и так далее. Вот. Я спросил, не чувствует ли Иван себя как бы вот вне этого течения или против него? Non, c'est intéressant. Enfin, English. It's interesting because in America now, the poetry is very social. It's very like it goes around about the question of social issues like LGBT, feminism. It's very strong. It's not always like this, but you can feel it. And there is this idea that also that poetry is supposed to represent not representative or not underrepresented social classes or races. So this is very strong. In France less. There is this tendency that's coming to France, but it's less strong. Me, I see personally poetry as a religious thing. It's a religious, and so it's not whether it's with images or with a narrative thing. It has to have some religious meaning, not in a traditional religious way, but talking about the meaning of life and the meaning. This is my big question, and I am personally less interested by social issues, but it's me. I know that for some people it's very important. So it's more a question of and images than. Of course, if you want to address social issues, you will have tendency to be more narrative, yes, or politics. Maybe it is. Peut-être ça est lié aussi avec le langage symbolique que tu emploies beaucoup et qui est lié aux images plutôt que... Puis c'est lié à ma génération, c'est-à-dire que je suis d'une génération, si tu veux... Enfin, moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de poètes qui, entre 1900 et 1950, donc, qui sont très marqués par le symbolisme, en fait, quelque part. Ce qui, pour une génération plus récente, ça leur parle moins, ce qui est logique, en fait. Leurs références sont autres. Mais ça, je pense que c'est moi. Je sais pas comment vous écrivez, enfin, soit quoi, chacun de vous, quand il écrit un poème, fait référence. В общем, я спросил, связан ли этот образный язык с тенденцией Ивана к цивилизации. Иван сказал, что это скорее тенденция к генерализации, которая в основном отошла в последних поколениях поэтических, которая больше превалировала в довоенной поэзии. Ну, в смысле, довоенной
понятно, какой вы имели. Ну, ну, конечно, дальше. Дальше куда? Я- If you have any questions, you can ask them. Я попробую. I noticed that every your poems in these poems and in book have a title. Everywhere. Yes. You Yeah. always have a title. Yes, always have a title. And I want to ask, so you have some как бы замысел, типа есть, получается, какой-то замысел, от чего идет, что рождается сначала название, и от этого выстраивается стихотворение. Оно не рождается как бы вот из первой строчки условно. So Я немного не знаю, как это сказать. you always have a title, so you always have an idea. No, the title I put after. You put after. Always. So, if there are some cases when you write your poem from the first line in like a bit inertial. Нет, он всегда так делает. Черт, я не могу перевести. He just wondered whether, whether your first line can generate the whole poem. Oh, it's a very good question. It's a very good question. Yes, the answer is yes. The first line generates the poem. Why titles is important for you? Because in Russian... It could be. It's also because these are long poems. If I wrote very short poems, I gave you, I think, a book like that. And they are very short. I don't put titles if they are very short, like 4 lines, because there's no. But here it's like small stories somehow. So I feel like I need to. And also when you write for magazines, they always ask you for a title. But you in can the US, put some dots or something. No. And then of course it creates this problem: should I put titles or not? And then I find it interesting to find a title because the title says something about. I mean, if I find a title after I've written the poem, it gives me another tool to show what I want to say. Like if I say to the Fuge, I say something like it's about the Holocaust. So I give another. It gives me another possibility. Yes. Maybe repetition. Repetitions in music, the dangerous beauty inside it. The repetition. Yes, and so there is a certain pattern and a certain logic. To the repetition. Yes. Yes, the repetition is like an obsession, but these are two very special poems because I read. But it creates some illusion of a psychiatric disorder when you have this. It's not an illusion. You could say it is a psychiatric disorder. It is. Yes, and the motion is counterclockwise. Like you're moving to the left, and you're moving probably in circle. Yes. And it's counterclockwise. Yes, and you move in circle. It's true. It's like, but it's like some heights. It's like in the poem before. It's like this idea of you are lost and you're trying to find a way out. So you turn left, and you go nowhere. And you return where you go, and that's why you say. So when you always turn left, then at some point you find yourself in this initial position, and that's why you say something for the second time. That's why you see something twice. You see 100 years city twice, and you see it twice. Phrases as a new point, as a point to start and start again. Yes. It is also a way to start again. Yes, to come to an initial point and start another circle. Yes. Do you feel you use the tool too often, or no? Or it's by period. It's like I try, like these, for instance, in these 2 poems that were written within the same way. 2 poems. So. And these 2 poems, I had this idea of using the same sentence, so I used it twice in a different way to see how it works. But
it can go for like 10 poems, and then I move to another line. It will go for like maybe, I would use it maybe 10 times and then I would start something else. It's also a way to see how far I can get using certain tools. I think most poets do this in some way. So anybody has a question? Меня не отпускает мысль, что действующий персонаж, да, субъект, четырежды поворачивает налево. Он четырежды поворачивает налево, очерчивая квадрат. Not a circle, but a So square. it's not a circle. Это и могила, упоминающаяся в тексте, like черная yes. могила. Yes. И это почему-то отсылает к Кандинскому, к черному квадрату, потому что здесь дальше и красный квадрат, который вовсе не квадрат. Малевич, прости. Я пытаюсь перевести с русского на русский. Да. И кресты черные. И, понятно, что здесь Целан, да, фуга смерти, и Тракаль, черный мороз, и черное молоко Целана, и идея Холокоста, да, которая в конце раскрывается, потому что фуга смерти Целана ему посвящена. Но вот протяжение вот этого черной угловатой какой-то фигуры могильной, она вот просто меня не отпускает, потому что упоминается абсолют, икона, да, и вспоминаю, что черный квадрат в красном углу висел, и на выставке, и вот и субъект сам, атеист, и все это как-то слипается и друг с другом играет. Вот. The attraction of symbols. То есть это как обратная сторона как бы вот этого отношения с Богом, то есть, да, то есть у тебя вот здесь как бы религиозный символ как бы вывернутый, как бы изнанку получается. Да, вывернутый. Как раз через, сам факт Холокоста и его возможности, это и есть как бы действие антибожественное. А сам субъект и то, что он видит по ту и по другую сторону божественного, и в плюс бесконечности, и в минус бесконечности, говорит о том, что он находится ровно на середине, находится на линии разделения, то есть как раз в плоскости, потому что у иконы Богородицы нет перспективы. Вот на иконе. But is it like an orthodox image? What exactly? Iván is Catholic? No, I'm not Catholic. Oh, you're not? I'm not Catholic. You're Protestant? You're Protestant. You're Protestant. But l'icône sans perspective. Icons do not As no have perspective, yes. This I get it. And so? Yeah. And in your poems, like icons without perspective. In my poems. Perspective. Иконы всегда без перспективы. Почему обратно в иконах есть перспектива? Oh, yes, yes. Ну, как бы, да, но они же... No, and when I say without perspective, it means that the perspective is not realistic. Like, a character can be very much larger than it should be. You know, like, they are not... It's very strong with iconas that as opposite to later paintings, like Baroque paintings, that their perspective can be, but it's secondary. They don't really care. There is a main character, and then they just put the characters, and so it's a very flat, and it's very interesting. That's why it's very powerful, because it's flat. When you take off the perspective, you make it stronger, actually. And that's what actually he spoke about Malevich and its idea of Malevich. And when I went to see it was last week. What's his name? Museum also. Pushkinский. Yeah, the Pushkinский Museum. and I look at the cross that Andrei Rublev made, but it was before Rublev, and he makes like dark cross. And I say to myself, Malevich saw this, and I say to myself, Malevich saw this, and it just
he extrapolates this cross, this black dark cross, and he puts it like a full painting. But actually, what Malevich does is very orthodox, and it's funny because the idea of cross is very strong because the Iron Cross, jealousy, the la croix de fer is also the symbol of the Nazi. You have the croix de fer, croix de bois, and croix de bois is where the Jews are put. I mean, it's not a cross, but it's in the earth, and the Germans have the. So they go to hell. It's more or less what Stendhal's is about. If you remember the poem, it's. Ну и форма фуги постоянно обращается к кому-то. Ты, вот это абсолютное зло. Ты размышлял об абсолюте. Four parts, right? Тоже из 4 частей. Ну, кстати. The fugues consist of 4 parts, if I'm not mistaken. And? Ну, форма развития сюжета четырехчастная. Your poem, you have like also on peut dégager 4 parties. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas voulu, c'était pas fait exprès. Je n'ai pas pensé, le poème est sorti comme d'un coup. J'ai pas réfléchi, mais en fait c'est intéressant. J'ai surtout pensé en fait à la je sais pas, c'est marrant. Ну еще, кстати, Ранзон вспоминает этот пустой сонет, где он 4 раза поворачивает налево по мере чтения, а внутри пустота. Ну, понятно, что это такое, просто притягивается до кучи. Нет, ну здесь просто общие корни, как там. Ну да. Малевич, Ранзон, вот это. Да. Резонные такие корни. Иван не знает Ранзона. Ну вот. Хотя рифмуют. On a un poète, Ranzon, qui a écrit en sonnet. Un sonnet creux. En sonnet creux. Oui. Donc il y a. Les lignes sont posées comme ça. Le lin de oui. Et dans le centre, c'est le vide. C'est le vide, c'est ça. C'est comme un tableau, mais fait avec des lignes. C'est Ranzon. C'est quoi? C'est Ranzon. C'est un des poètes russes le plus célèbre du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle. Donc, my dear friends, are you tired, or can we moving to the finish of our nice conversation? So, any questions to Ivan? Something else to tell, to share with? No. Tu avais pas plusieurs questions à poser? Si, mais c'était pour le texte d'avant. Ah oui. Et par contre, maintenant, moi je découvre. Je découvre actuellement, mais les deux textes ont été écrits l'un après l'autre. Oui, Je me demande quel est le contexte de l'État. Mon État. Alors, pas forcément votre État, s'il se passe un truc ou je ne sais pas, mais plutôt dans le temps. En journée, en soirée. Ah non, j'écris. Quel est le contexte le contexte, j'écris toujours ça à l'aube. De prendre le stylo. C'est toujours à l'aube. En général, c'est à l'aube, en fait. Ouais, en général, c'est à l'aube. C'est après le sommeil, très souvent. La plupart du temps. Avec le syndrome de la feuille blanche ou... Non, 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 pas du tout. En fait, je dors et au réveil, comme mon esprit est vierge, il est vierge de toute sensation. C'est le moment où je choisis d'écrire. Voilà. Il écrit à l'aube. Voilà, l'aube est un très bon moment. Est-ce que quand on réveille, c'est comme la naissance, non? Oui, ou alors c'est la salvation. C'est le moment où on va mourir pendant le sommeil et on essaye de revivre. Mais c'est la naissance ou la renaissance.
C'est-à-dire qu'on... Renaissance. Parce que non, mais parce que la renaissance dans le sens réel du terme, c'est-à-dire qu'on est mort pendant la nuit et on revient, on a survécu à la nuit quelque part, et au cauchemar. Moi, je suis assez d'accord. Moi, dans ma réflexion, je trouve que le soir, c'est trompeur. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup non, de... c'est souvent superficiel le soir. Mais finalement, le matin, le confirme. Ouais, là, non, c'est beaucoup plus... Ouais. Вечером мы все боимся, а утром мы более устойчивы. Mais c'est sûr, je sais pas hein, pour les autres. Il y a un très bon poème de Valérie sur ce sujet. Sur le sujet de l'aube et de la création. Pourquoi tu es toute rouge? Je comprends rien. Non, je comprends. Mais... Je parle vite. Non. Oui. Ah. Oui. Et en plus, on ne reste pas de temps. Donc, voilà. On va finir. On va finir. Oui. Ben, On va passer 2 heures en discutant. C'est bien parce que c'était très bien. C'était très bien. Si vous avez, if you have any questions, если у вас есть вопросы, you can ask Ivan personal if you have time. Ah, voilà. So, Can we express our gratitude? Gratitude? Yeah, can we express our gratitude? No. Ты имеешь в виду, что gratitude это что? Oh, gratitude for this. Yes, Thank you very gratitude. much. So, thank you everyone for Yes, thank you for participating. being- Let's clap for our hands. Me and Vala, while we were making this evening, we were very, very nervous because this is a totally new form. Yes, that is very interesting. So we had a success. 3 languages. Yes, You made it. 3 languages, yes, at the same Sounds time. Spanish. New friends, new words, new images. Thank you very much. Yes.